পরে ইন্তেকাল যেদিন করবেন সেদিন হঠাৎ করে আমাকে বলছে একটু কোরআন তেলাওয়াত করে আমাকে শোনাও। আমি সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করছিলাম, এক হাতে মোবাইল নিয়ে অক্সিজেনটা বাড়াতে গিয়ে একটা আয়াত আমার ছেড়ে গিয়েছিল। ওই অসুস্থতা অবস্থায় নাকের মধ্যে পাইপ ছিল, এদিকে অক্সিজেন চলছিল, বোঝাই করে আয়াতটা ভুল হলো। যে মেজাজ ছিল জওয়ানিতে সেই মেজাজ আমি দেখেছি, ভুল হলো। তারপরে আপনার বলছেন আয়াত শেষ করো, সূরা শেষ করো, আমি শুয়ে পড়বো, ঘুমাবো। আমি বলছি আপু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বলছি সাদাকাল্লাহুল আযীম কই? আমি যতক্ষণ সাদাকাল্লাহ শুনবো না ততক্ষণ আমি শেষ মানবো না। শুয়ে শুয়ে এই কথা বলেছেন। আমি चेहरे से ऐसा जाहिर हो रहा था कि जिंदगी की सबसे कीमती शहर में आते होंगे। इस कदर खुशबू में बदल गए। और उसके बाद हुजूर मस्जिद शरीफ ने इजाजतो खिलाफत से भी नवाज किया, इजाजतो खिलाफत से भी नवाज किया। तो अजीज़ान गिरामी, आज ये जो शख्सियत है यकीनन मसलके आला हजरत के हकीकी अलम्बरदार, जिसके बच्चे मुफ्ती 100% सादिक आए, तो वाकई काबिल बंगाल के काबिल था, जिसने वाकई मिल्लत मसलक और दीन की तर्जुमानी की है। अफसोस की आज हमारे दरमियान वो बात नहीं, मगर साही इकबाल के नहीं। चेहरे से ऐसा जाहिर हो रहा था कि जिंदगी की सबसे कीमती शहर में आते होंगे। इस कदर खुशबू में बदल गए। और उसके बाद हुजूर मस्जिद शरीफ ने इजाजतो खिलाफत से भी नवाज किया, इजाजतो खिलाफत से भी नवाज किया। तो अजीज़ान गिरामी, आज ये जो शख्सियत है यकीनन मसलके आला हजरत के हकीकी अलम्बरदार, जिसके बच्चे मुफ्ती 100% सादिक आए, तो वाकई काबिल बंगाल के काबिल था, जिसने वाकई मिल्लत मसलक और दीन की तर्जुमानी की है। अफसोस की आज हमारे दरमियान वो बात नहीं, मगर साही इकबाल के नहीं। পরে ইন্তেকাল যেদিন করবেন সেদিন হঠাৎ করে আমাকে বলছে একটু কোরআন তেলাওয়াত করে আমাকে শোনাও। আমি সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করছিলাম, এক হাতে মোবাইল নিয়ে অক্সিজেনটা বাড়াতে গিয়ে একটা আয়াত আমার ছেড়ে গিয়েছিল। ওই অসুস্থতা অবস্থায় নাকের মধ্যে পাইপ ছিল, এদিকে অক্সিজেন চলছিল, বোঝাই করে আয়াতটা ভুল হলো। যে মেজাজ ছিল জওয়ানিতে সেই মেজাজ আমি দেখেছি, ভুল হলো। তারপরে আপনার বলছেন আয়াত শেষ করো, সূরা শেষ করো, আমি শুয়ে পড়বো, ঘুমাবো। আমি বলছি আপু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বলছি সাদাকাল্লাহুল আযীম কই? আমি যতক্ষণ সাদাকাল্লাহ শুনবো না ততক্ষণ আমি শেষ মানবো না। শুয়ে শুয়ে এই কথা বলেছেন। আমি